मये केळबाय वाड्यार एका घरा भायर पार्क केल्ल्या दुचाकीक अनवळख्यांनी उजो लायलो। ही घडणूक आयज सकाळी उक्ताडार आयली। मालकाच्या म्हणण्याप्रमाण घरा परत येतकच ताणें रातच्या वेळार आपली दुचाकी पार्क केल्ली। दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या। या वाठारात पुलिसांची गस्त घालची अशी मागणी आता थळावे करीत आसात। ते आमकां काही खबर ना कोण ती आमकां बाटली आनी हे मेळ फसकळ सकाळी संक उठून पळयता धुवर जाता बंद घरान धुवर पावलो तेन्ना आमी आपलें पळयता गाडी पेट्टा आनी वयर उजो पावल्लो आनी हांव असो भाशून धांवन येयलो हांकां उलय सगळ्यांक उलय केलें मागीर ते पाणी आनी पेट्टे मारले उजो वयर लागलो पाटयेन तेन्ना पालपाक बोपन आमचो आसा तेणी सगळें तुम्ही राती कितक्यांक दवरलेली गाडी 9 आणि सकाळी तुमचो इन्सिडेंट जाला। हय संक आमकां धुवर जालें पळय आपण कळ्ळो सगळें पेट्टा म्हणून। तुम्ही कंप्लेन बी केला आतां पुलीस ना? कंप्लेन गेले फायर ब्रिगेड येयल्ली पुलीस कितें म्हणटा? पुलीस म्हणजे आता कोणा म्हणून करता अशें तेंचे हे केलें म्हणजे कंप्लेन केली अशी जाल्या म्हणून अनवळखी मनशांनी राती एक आमचो फातोडेर इन्सिडंट घडलो। आमची गाडी पेटली हांगा गाडी पेटल्या बरोबर तेंच्यांनी आमकां उलो केल्या बरोबर सगळे न्हिदलेले आसले आमी उठले बघ जाल्यार भागा करून उजो पेट्टा सगळे घराक आनी हेका धुवर कांय कळना जालें। आमी भियाले फायर ब्रिगेडीक पयलीं आमी फोन केलो ते मातशें लेट येयलो मागीर फायर ब्रिगेडीन तुमी जाता तितके ट्राय करा पाणी इतक्यान आमी तेचे वाशे बी पेटलेले ते पाणी मारून आमी पालयले आनी मागीर गाडी पालयली मागीर ते फायर ब्रिगेड आनी ह्यान फुडें असो इन्सिडंट घडोंक जायना हितून पुलिसांनी लक्ष बरें घालचें आनी मयान आमच्या घडोंक जायना अशें। नाही आता कोणी हे केलं अशें दिसता? आतां कितें सांगूंक शकना न्हू कोणी असू शकता कोण कितें सांगता कोण तें आमकां खबर ना न्हू ह्यान पयलीं केन्ना असो घडोंक ना। आणि हांगा सगळ्यांच्या दारान गाडी उबी आसा आनी हांगा सगळ्यांच्या लोकांच्या घरांनी दारात फुडें गाडयो आसता। ओके आणि कितें मेळ्ळें हांगासर कितें बाट? ताका एक बाटली पेट्रोलाची आनी एक फस्को गावला। ते आमकां जो पत्रे आमचो पुलीस आहा तो वर्किंग करता आमकां तेच्या लक्षान येयलें की हांगा एक बाटली आनी हें पडलें म्हणून फक्त तेन्ना पुलिसेक फोन केलें आनी आपयलें पुलीस येयले ताबडतोब येयले इन्क्वायरी करून येयले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।